Ito sir, 1.8 na lang po ba sir? Hindi. 980 na lang. Sir, mura na lang 1.8. Sir, hindi. Ay, hindi. 560 na lang. 560 na lang. Grabe. 560 na. Original case yan. Original case. Ano to sir? Kappa. Oo. Kappa for only not 1.8, not 980, but 560. Murang-mura na yan. Tama-tama yan sa mga adventure. Ito sir. Kasama na yung mounting plate. Kasama mounting plate. Magkano sir lumalabas? Lumalabas 2280. 2280 na lang. 50 off. 50 off kasama na lahat ng attachment. Ito sir. From 9,000. Actually 14,000 yata to dati. Ayun sir, tama. price, half 14,000 plus 50% na. GB. GB made in Italy to. Oh, Italy. Original. Oo. Sama lahat sir. Original. GB. Mono key system. Pang big bikes. Big bikes. Or big scooters. Sir. Ito sir. 3,860 from 5,450. Ito, 3,600. Tapos meron pa sir dito. Akala nyo mura na yun. Meron pa rito, 560 na lang. Ito rin. Ito, 660 na lang sir. Ganda pa ng forma. Oo. 27 liters, kasha full face helmet. Full face helmet. Slick design. Sir. Tapos to 760. From 2,000 1,000 plus yan. from 2,000 plus before. Minark down na pamigay presyo 760. Kappa 30. Ayan. 8. Ilang design. 560. Ayan sir. Ito, ang ganda oh. Yun naman yung ano niya, ang carbon fiber. Carbon fiber design na. Hindi pa gasgasin. 2280. 2280. Ito 860. 560 rin. Kung gusto mo simple. Ito 560 rin mga idol. Kasi isang full size helmet sir. 560 kappa. Ito sir sa mga helmet no. Meron tayo tag E3 plus. May 2,000 plus din. Ito sir, 1,975. 2,000. Ayun. Branded na murang helmet na may ICC. Oo. At ECE. ECE approved. Rio. Get it for 2,060 only. Ito, 1,800. Meron pa pala mas mura. 1,840. 1,840 guys. Wala nang mumura dito. 1,840. ECE pa. Ang importante is ECE approved. 1,960. 1,960. Guys, below 2,000 na helmet na quality. Dito na, sa clearance sale ng Moto Market. Libis. Libis. Quezon City. QC. Hanggang Monday. Hanggang Monday pa guys. July 3. July 3. Pasal na kayo bago maubos. Made in Italy. X-Lite. Sige sir, ano po ba tong model na to? X803 RS X-Lite carbon fiber na race helmet. Check mo yung ano. Ang ganda yung spoiler. May spoiler pa sa likod. Oo. Ang ganda sir. 50% off oh. From 40,000 990. naging 20,460. 460 na lang. Meron ka ng carbon fiber na helmet na napakagaang. Made in Italy pa. Made in Italy. Ang daming approved rating nito, sir. Okay.
Ito. Ano pa? Ito. 20,000. Naging 21,660. 21,660 na lamang. All goods mga to, guys. Actually, hindi ito yung original price eh. Ito. 30,000 yan eh. 30 plus thousand. Oh, ito guys, Schubert. Naging 10,660. Made in Germany. Germany to. Schubert, Germany. Hindi nyo kailangan mag-online. Ano, mas mura pa rito. Schubert na 10,000. Wala kayong mahahanap nyo, guys. Schubert M1 M1 na from naging 27,800. naging 9,500 na lang. 9,560. Guys, sobra na yan. 70% na yata yan. Schubert, half-face helmet. Twinning tayo, sir. German technology. Made in Germany pa. Made in Sky din Germany. yan, no? 9,000 only. 9,560. Ito maganda din ito nasa baba, sir. Maganda din ito nasa baba. Actually, iba dyan hindi original price eh. Oo, naka-markdown na yan. 21, sir, oh. Maraming guys dito naka-markdown price na 21. binawasan pa nila. Kaya nga eh. Showy. Ito maganda oh. May meron ako nakita Marcus replica. Nabenta na yata lahat. Na-out na. Jet helmet. Oo. Small size. Pwede pang ladies ah. K6 ngayon. Ayan, meron tayong mga sizes available guys. 4,990. Naging 31,480. Oo. Itong model na to, ano pa sir to? Hindi naman luma. in Japan. Bago pa yan guys. Made in Japan. Shoei, Neotech 2. Size small. Perfect sa ladies. Small. pero kay Kari. Meron pa palang less than 1K. Full. Modular. Guys, meron pa mas Modular. mura. Modular guys. Magkano presyo? 960. 2,000. 960 tama. 960. Grabe. 2,500 dati to. Ano ba yan sir? Pang bike ba yan? Ako. Ang motor. Pang motor to guys ha. ICC. May ICC guys. Tapos DOT, naka DOT pa. rated siya. DOT rated. Na modular. Modular. Grabe. Kakalabas lang. Fresh na fresh. 960. Ay, Modular. ma'am. Meron isang 660 pa. Opo. Oh, ito. Nagkamali lang 660. sila. Kumuha na nga ako kasi Guys, Grabe. boss, meron pa pala 660. Modular helmet rin. Grabe. Kita. small. May ICC rin ba to boss? Meron. May ICC. Naka-DOT pa boss. Yes. Panay medium na, no? Ayos. Okay. Ayos. Ito, Guys, hindi lang less than 2,000. large ba yan, sir? Less than Ayan. 1,000. Ma'am, ito tingnan natin. Ano ba to? Ito yung kinuha ko yung black eh. Ay, small lang to ma'am. Small size. Small size. Sayang ano. Sayang. Bibenta ko lang. Oo, pwede. Pwede ma'am. Oo. Gawin niya, ma'am. Kasi masikip. Masikip, Large ma'am. sa lahat. Mama, hi kayo ma'am sa ano? Vlogger po. Vlogger. Anong sticker sa Share TV PH. Share. Share TV PH po ma'am. Sige. Ayan ah. Ito. Ladies jacket. Less 50 na guys. From 10,600. Masyadong maganda to. 5,600. 5,460 na lang. Less, Ganda, oh. less 10 guys. Half price. Ay, sorry. 50%. 50% na. From 10,990. Ganda Tay- ng material. Oh. Guys, Tai Chi to. Ars ah. Tai Chi from Tai Japan. Original to. Ganda ng armor. Oh. Malambot. Oo. Magaan na Oo, armor. lightweight na pero protected kayo. Hoodie. Oo, ganda nga. May back protector pa. Complete na. Meron din Tai Chi. May Kumini. Yan. Ito, night eye pa to. Ah. Alam mo ba yan? Oo, nag-iibang kulay. Galing Holland to. Pag binagyan mo ng flash from ganito, magiging ganyan. Ah, So pag nice. nailawan, magbabago. Special yung fabric niya. Luminous lahat, no? Luminous lahat. 50% off 50% off. Naging 5,360 na lang. lady size. Lady size. Wow. Ang dami pa. May denim. May mesh. Dami.
1, 2, Labas 3. natin. Sa magandang find ko. Tingnan ko muna yung price. Ano sir? Saan yung tag? Mga nagbe- Wow. Naging 6,990. High-end fabric to. Oh. May protector. Shoulder armor. Shoulder armor. Tapos yung... May ano pa. May water lining pa. Oo. All weather na. All weather. Tingnan mo yung fabric ko. Kapal. Ganda. Mesh jacket. Mesh jacket. For- Nag-iisa. 6,960. From Original price na Times sir. 2 yan, doble. More than doble. Easily times 2. Easily. easily. Oo. Yung itsura. Revit. Saan ga to sir? Holland to. Holland. Dutch brand to. Dutch brand. Revit. Yan guys. Kunin nyo na. Original Bago yan, pa nang wala. original. Yan. Revit guys oh. From 6.8 naging 3,360 na lang. O'Neill. $1,360. Rehearsal pa lang siya. Cycling. Mahinesi pants. Size 38, 13,000 naging 9,680 na lang. Ay, sorry. Ayan, guys. From 6.5 naging 1,860. Ang dami pa. Tai Chi. $6,800. Hindi natin alam kung magkano na lang to. Pero may less to. Ang dami mga pants. Riding pants na naka-sale. Ito. Mga O'Neill. 2,800 na lang. Yan boss, ano po yung nakuha niya sir? Yan, chinecheck. Hanap mo na sir. Pero mura na sir oh. Dating 5,500 naging 2,860. Ano? 9,500 pala sir, hindi pala 5,500. 9,500, 2,600 na lang. Ito, Tai Chi. 4,000 na lang. Maganda nga yan boss no? Mura pa oh. Kasama na, mayroon pa ano. May shoulder. May elbow na. May back sir. Ayun ba lang back pero mura pa din. Ito. Medium. Ayan. $659. Denim na may hoodie na. 2XL naman ito ka? Large. Ito mga gloves. Leather gloves. 1,260 na lang. Hey, kumakain ko sir ah. Dapat ang sizing mo mga 44, 42. Ako 43 ako dito. Yan, lady. Anong size? Mga 9 ako.
Yan, sir, lima. Kasi, Mga palalaki natin.